नाज़रीन, सोशियोलॉजी की किताब जो पाकिस्तान के तमाम तर बोर्ड्स में इस वक्त राइज है और इस किताब में क्या प्रचार किया जा रहा है ये आज हम सब आपको बताएंगे। सोशियोलॉजी की ये किताब सोशियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसका मैं आपको टाइटल इस वक्त आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ऑथर्ड बाय मिस्टर अब्दुल हमीद टगा एंड सन्स। एक अरसे से पाकिस्तान के तदरीसी निजाम में ये राइज है जी। ये किताब, ये प्रेस्क्राइब्ड ऑफिशियल, ये हमारी टेक्स्ट बुक है और ये वाइडली इस वक्त तमाम तर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। इवन मुकाबले का इम्तिहान जो CSS है उसमें भी सोशियोलॉजी अगर आप मुंतखब करते हैं पेपर, उसको आपने देना है तो ये किताब मतलब कहा जाता है कि जी बेस्ट किताब है। अब उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है, पढ़ाया जो जा रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं आपको तमाम तरह बोर्ड्स की इनफैक्ट आपको पहले हम ये बता देते हैं कि जिसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। कुछ अजीबो गरीब सी नाज़रीन इसके अंदर खास तौर पर बलोच कौमियत के हवाले से, ठीक है, हम साथ साथ आपको मैं पेजेस भी इसके दिखा रही हूँ। अब इसमें जो मीनिंग ऑफ बलोच है वो इसमें लिखा हुआ है जी, अनसिविलाइज्ड पीपल हु रिमेन बिजी इन फाइटिंग एंड किलिंग। ये बलोचों को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि ये जंगजू होते हैं, लड़ाका होते हैं, झगड़ालू होते हैं और ये किलिंग जो है मतलब कत्ल गारत में मुलविस होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो रेगिस्तानों में बसते थे और ये कारवानों को लूटा करते थे, यानी कि ये राहजन थे और ये एक बड़ी फ्यूरियस ट्राइब है, ये इसमें लिखा हुआ है। और ये एक दूसरे से भी लड़ते हैं, लेकिन अगर कोई फॉरेन अग्रेशन या फॉरेन डेंजर होता है तो फिर ये एक दूसरे के साथ जो है वो शामिल हो जाते हैं। ये बलोचों को डिफाइन किया जा रहा है जी यहाँ पर। आगे मैं आपको और इसमें इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ जी। इसमें आगे जाकर जो है वो रिलीजियस बिलीफ के हवाले से भी अजीबो गरीब चीजें हैं और पाकिस्तानी कौम की जो तारीफ की गई है, चले उस पर जरा मैं आ जाती हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो नाअहल है, ठीक है जी। हम जो है बड़े लेजी हैं और हम काम काज करने से कतराते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम व्हाइट कॉलर जॉब्स जो हैं वो हम करें और जो हार्ड वर्किंग जॉब्स होती हैं उसको हम अवॉइड करते हैं। ये पाकिस्तानी कौम की तारीफ इसके अंदर लिखी हुई है जी। अच्छा, सब इंग्लिश में। उसके बाद आगे जो है ये भी बताया गया है कि जब आप अपना पार्टनर चूज करते हैं तो पार्टनर चूज करने के हवाले से भी इसमें बताया गया। अब ये 12वीं क्लास का बच्चा जो है वो क्या परसीव करेगा इससे कि पार्टनर आप चूज करें तो आप रिलेटिव्स और बरादरी के अंदर जो है आपका पार्टनर हो तो आपको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। मतलब ये भी इसमें बताया जा रहा है कि रिलेटिव्स एंड विद इन बरादरी आपका पार्टनर होना चाहिए। अच्छा, फिर औरतों को इसमें बड़ी अजीब तरीके से औरतों के बारे में एक सूडो फॉल्स साइंस जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वाइफ टू टेक द ऑर्डर्स ऑफ हर हस्बैंड एज द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ हर ओबीडियंस, यानी कि औरत बीवी के लिए उसके शोहर का फैसला हतमी है। हम समझते थे अल्लाह मियां कुरान का फैसला, बहरहाल जी यहाँ पर जो है वो ये फैसला शोहर का फैसला जो है वो औरत के लिए हतमी है। हस्बैंड इज द फोकल पॉइंट फॉर द वाइफ इन ऑल मैटर्स ऑफ लाइफ। मैरिज टू टेक प्लेस विद इन रिलेटिव्स एंड विद इन बरादरी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये हमारी सोशियोलॉजी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नाजरीन सब्जेक्ट है और मुआशरत के हवाले से, मुआशरी जिंदगी के उसूलों के हवाले से ये हमें बताता है। लेकिन आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में सोशियोलॉजी में क्या पढ़ाया जा रहा है। एक अरसे से ये राइज इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, ये फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन H84 इस्लामाबाद का स्कूल है, इसकी ये कोई डिनाई ना करे, ये इसकी ये प्रेस्क्राइब्ड इनकी जो किताबें हैं आप देख सकते हैं उसमें ये बुक जो है जी रिटन बाय अब्दुल हगा एंड सन्स, ठीक है, इमरानियात, ये प्रेस्क्राइब की जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का मेरे पास है जी इनका सिलेबस, ठीक है, ये भी ये प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस बुक को जो है वो ये प्रेस्क्राइब्ड है, ये रिकमेंडेड बुक है बाय HEC। आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड जो है इसकी भी ये प्रेस्क्राइब्ड किताब है। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए पाकिस्तान के तमाम तर सूबों में किस चीज का प्रचार किया जा रहा है। जरा इसी हवाले से बात करेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। नेशनल एक्शन प्लान की बातें कर रहे हैं हम, क्या जंगों से इन मसाइल का खात्मा होगा, क्या तमाम तर जो हमारा जो फोकस है वो इसी चीज पर है, माइंड सेट की तब्दीली, निसाब की तब्दीली और वो जो लॉन्ग टर्म हमें एक सोल्यूशन चाहिए इन मसाइल को, उस पर हमारा फोकस क्यों नहीं है। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं जी। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हसन खान साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हसन खान साहब ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ मौजूद है जर्क बलोच, ये प्रेसिडेंट है, ये मेंबर हैं जी नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन NSF के, और कल ये लोग मुजाहरा भी करने जा रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, उस पूरी कैंपेन को आप लोग लीड भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिब्रान नासिर समाजी कारकुन जो है वो भी मेरे साथ मौजूद है। आपसे स्टार्ट करूंगी जर्क, आप लोगों को इस बारे में कैसे पता चला, आप लोगों ने इस हवाले से कैसे सोचा कि इस पर भी आगाही फराहम करनी चाहिए। हमारे जो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन है उसके अंदर बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो कॉलेजेस के अंदर भी हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो वहाँ के बलोच स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये पहली बार तस्वीरें लेके हमें भेजी और हमें कहा कि जी ये देखें, ये हमारी किताब में हमें ये पढ़ाया जा रहा है आप खुद भी बलोच हो? जी, मैं खुद भी एक बलोच फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ और ये पढ़ाया जा रहा है कि बलोच जंगजू हैं, ये रॉबर्स हैं, ये लुटेरे हैं।
تو بیسکلی جب وہ کلاس میں بیٹھتے ہیں تو جب انہوں نے ہمیں جو بتایا کہ کلاس میں جو بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے جو فیلو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو مذاق ان کا اڑاتے ہیں کہ تو آپ تو بھائی کاروانوں کو جا کے لوٹے، آپ یہاں کیا پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک اور جو بیسکلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹگا اینڈ سنز نے جو صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹگا اور سنز کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہماری ریاست ہمارے لوگوں تک کنوے کر رہی ہے تمام تر صوبوں میں. اچھا، صرف بلوچوں کے حوالے سے بلوچوں کے حوالے سے اور کسی کے حوالے سے نہیں ہے، اور کسی کے حوالے سے نہیں ہے، اور بلوچ کے حوالے سے، تاکہ اگر کل کو کوئی سوال پوچھے کہ بلوچ اپنی محرومیوں کے خلاف اگر کوئی ناراض ہو کر جا بھی رہا ہے تو وہ اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن موجود ہو. یہ تو بھائی لٹیرے ہیں، ان کی تو انہیریٹنس میں ہی ہے لڑنا، تو اسی لیے وہ پہاڑوں کے اندر موجود ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو. اور جو اب یہ 12ویں کلاس کے بچے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، آپ کتاب دیکھیں، آپ یہ موجود بھی ہے، کوئی 12ویں کلاس کے بچے پڑھتے ہیں یہ کتاب، اچھی خاصی سمجھ بوجھ والے بچے. اور اب وہ بچے جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو وہ کیا پرسیو کریں گے؟ اچھا، انٹرسٹنگلی زرق، میں نے بھی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، میرا سوشیولوجی سبجیکٹ تھا، میں نے ایگزام بھی دیا، میں نے اس سوال پہ جواب بھی حل کیا، اور میں بھی حیران ہوں. اس وقت واقعی ہم چھوٹے تھے، نہیں سوچ آتی، اور آپ واقعی بلوچوں کو ویسے ہی پرسیو کرتے ہیں جیسے ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے. میرے ساتھ جبران موجود ہے. جبران، یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ کوشچن ٹو آسک یو ریئلی. یہ کون ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے؟ چلے جس نے تو بنائی یا لکھ دیا سو ہو گیا، کسی نے سوچا نہیں کہ اس کو حذف کیا جائے ایسے مواد کو؟ میرے خیال میں اگر یہ پنجاب بورڈ اپروڈ کتاب ہے تو یہ پوری کی پورا وہ بورڈ ہے اس چیز کا ذمہ دار ہے. یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہی یہ چیز وہ ہیٹ اسپیچ ہے، ایتھنیسٹی کے خلاف. ہمارے اس وقت جو تعلیمی نصاب ہے اس میں 242 جگہ کے اوپر لائنیں ہیں جہاں پہ باقی مذاہب کے خلاف بھی آپ کو نفرت سکھائی جاتی ہے، اور یہ تمام صوبوں کی بورڈ میں موجود ہے. اور یہ آج کا نہیں، یہ بہت پرانا ہے. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ٹگا صاحب جو یہ ہسٹری لکھ رہے ہیں وہ کتنا واقف ہیں بلوچ لیگیسی سے. 3 نیریٹوز پائے جاتے ہیں. ویسے ہم اس طرح سندھ کی تاریخ جا کے جوڑتے ہیں منجے داروں سے، تو کوئی ان کو بتائے کہ مہر گڑھ جو ہے منجے داروں سے پرانی سویلائزیشن، بلوچستان کا تعلق کبھی وہاں سے بھی جوڑا جاتا ہے. بلوچ قوم کا تعلق جو ہے حضرت امیر حمزہ سے بھی جوڑا جاتا ہے، جو کہ نبی پاک رشتہ دار بھی کہتے تھے. ایک نیریٹو یہ بھی آتا ہے ان کا تعلق کیسپین سے بھی جوڑا جاتا ہے. یہ تو کامن ہسٹری ہے، اگر آپ کو سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی. اس طرح کی بات پڑھانا، مف کر کے پڑھانا، اور یہ جو جنگجو بتایا جا رہا ہے یا ان کو لٹیرا بتایا جا رہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. کیونکہ فردوسی نے اپنے شاہ نامے میں جو ہے ان کو واریر کہا ہے، ان کو پہلوان کہا ہے بلوچوں کو. جبران، کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ غلط انگلش لکھی ہوئی ہے، انگریزی غلط ہے شاید، مطلب جو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، واریر میں اور پلنڈرر میں اور لیڈر میں بہت فرق ہوتا ہے. فردوسی لکھتے شاہ نامے میں کہ بلوچ وہ قوم میں نے دیکھی گھوڑوں کے اوپر جو کبھی دشمن کو اپنی پشت نہیں دکھاتے، جو کبھی گھوڑے سے نیچے نہیں گرتے، یہ وہ واریر دکھائے گئے ہیں. آپ نے، اور شہرا کے بھی ان کو سپاہی کہا جاتا ہے، آپ نے ان کو لیڈر اور پلنڈر اور کاروان لوٹنے والا دکھا دیا ہے. یہ تو میرے خیال میں بےوقوفی نہیں ہے، یہ کچھ جان بوجھ کی حرکت نظر آ رہی کہ بہت زیادہ غلط استعمال. یہی حسن خان صاحب، جان بوجھ کر یہ حرکت کی گئی. اب میں حیران ہوں جس نے کی، اتنا عرصہ ہو گیا سر، 20-25 سال غالباً اس سے بھی زیادہ شاید. اور یہ کتابیں گائیڈ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں، آپ ان کا رٹا لگا کر مقابلے کے امتحان میں بھی اسی سوچ کو آپ نے پڑھنا ہے، اسی سوچ